चांदनी में लिखा वदा। लाहौर की एक सर्द शाम थी। हवा में हल्की हल्की धुंध थी और सड़कों पर गाड़ियों की लाइट्स ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने जमीन पर सितारे गिरा दिए हों। हमजा अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था। हाथ में फाइल, कंधे पर बैग और दिल में अजीब सी थकन। वो हमेशा की तरह रेलवे स्टेशन के पास वाले कैफे से चाय लेने रका। कैफे के अंदर हल्की मौसीकी चल रही थी। हमजा ने जैसे ही बैठने के लिए नजर दौड़ाई, इसकी नजर एक लड़की पर ठहर गई। वो खिड़की के पास बैठी थी, एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में कॉफी का कप। इसके बाल हल्की सी लहर में कंधों पर बिखरे थे और आंखों में ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ छुपाती है। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग नजर में नहीं, दिल में आतरती हैं। इस लड़की का नाम माहीन था, मगर हमजा को इस वक्त सिर्फ इसकी मौजूदगी की शिद्दत महसूस हुई। अगले दिन हमजा फिर इसी कैफे आया। वो खुद भी नहीं जानता था कि क्यों। शायद चाय की वजह से, शायद इस खामोश लड़की की वजह से। और हैरत की बात, माहीन फिर वहां मौजूद थी। हमजा ने पहली बार हिम्मत की। वो आहिस्ता से इसकी मेज के करीब गया। एक्सक्यूज मी। माहीन ने सर उठाया। इसकी नजरें जैसे सीधा हमजा के दिल पर आकर रुक गईं। हमजा थोड़ा घबरा गया मगर फिर बोला, आप कल भी यहां थीं, आज भी। आपको ये जगह बहुत पसंद है? माहीन ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, यहां शोर कम होता है और मेरा दिल शोर से डरता है। हमजा ने हैरत से पूछा, दिल शोर से क्यों डरता है? माहीन ने कुछ लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे दिल ने शोर में बहुत कुछ खोया है। ये जुमला हमजा के दिल में तीर की तरह लगा। वो समझ गया कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, टूटे हुए अंदर के साथ भी बहुत मजबूत है। फिर दिनों का सिलसिला चल निकला। वो दोनों रोज मिलने लगे, कभी यूनिवर्सिटी के बाद, कभी शाम के वक्त, कभी बारिश के दिन। माहीन किताबें पढ़ती, हमजा इसे छेड़ता, इतनी किताबें, तुम तो चलती फुरती लाइब्रेरी हो। माहीन हंसती, और तुम चलती फुरती मुसीबत। हमजा मुस्करा कर कहता, मुसीबत नहीं, मोहब्बत समझो। फिर एक दिन माहीन की हंसी अचानक रुक गई। इसने कहा, हमजा, मुझे मोहब्बत से डर लगता है। हमजा ने खामोशी से इसका हाथ पकड़ लिया। और मुझे तुम्हारा डर लगता है। माहीन चौंकी, मेरा? हमजा ने नरमी से कहा, तुम्हारी आंखों में जो उदासी है, मुझे डर है कहीं मैं भी इस उदासी का हिस्सा ना बन जाऊं। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। लोग वादे करते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। हमजा ने कहा, मैं वदा नहीं करूंगा, मैं साबित करूंगा। और वही लम्हा था जब मोहब्बत ने खामोशी में पहला कदम रखा। एक रात चांद बहुत रोशन था। हमजा ने माहीन को छत पर मिलने को कहा। माहीन आई तो इसके चेहरे पर परेशानी थी। हमजा ने पूछा, क्या हुआ? माहीन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, मगर डर लगता है। हमजा ने कहा, बताओ, तुम्हारी बात मेरे लिए कानून है। माहीन की आवाज कांपने लगी। मैं पहले शादीशुदा थी। हमजा जैसे पत्थर का हो गया। क्या? माहीन की आंखों से आंसू बहने लगे। इस शख्स ने मुझे सिर्फ नाम के रिश्ते में रखा, मुझे मोहब्बत नहीं दी, इज्जत नहीं दी। हमजा ने गहरी सांस ली। इसके दिल में तूफान था। माहीन ने कहा, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से इस रिश्ते से आजाद करवाया, और अब मैं किसी पर भरोसा करने से डरती हूं। हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर इसने माहीन के हाथों को मजबूती से थाम लिया। माहीन, तुम मेरे लिए किसी माजी का नाम नहीं, तुम मेरे लिए मेरी आज की हकीकत हो। माहीन ने रोते हुए पूछा, तुम वाकई मुझे कबूल कर सकते हो? हमजा ने कहा,
میں تمہیں قبول نہیں، میں تمہیں چن رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن زندگی ہر بات آسان نہیں ہونے دیتی۔ جب حمزہ نے گھر میں بات کی تو اس کے والدین کا رد عمل سخت تھا۔ حمزہ کے والد نے غصے سے کہا، ایک طلاق یافتہ لڑکی، یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہو سکتا۔ حمزہ کی ماں نے کہا، بیٹا ہم تمہارا بارہ نہیں چاہتے، لوگ باتیں کریں گے۔ حمزہ پہلی بار اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لوگ باتیں کریں گے تو کیا ہم اپنی زندگی انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں؟ اس کے والد نے زور سے کہا، یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو، اگر یہ رشتہ نہیں ہوا تو میں زندہ رہتے ہوئے بھی مر جاؤں گا۔ اس رات حمزہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا ماہین کے پاس گیا اور پہلی بار اس کے سامنے رو دیا۔ ماہین نے اس کے آنسو پونچھے۔ میں نہیں چاہتی تم اپنی فیملی سے لڑو، حمزہ نے کہا، اور میں نہیں چاہتا تم اپنی قسمت سے لڑو۔ ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ حمزہ کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگلے دن وہ حمزہ کو ملنے آئی اور ہلکی آواز میں بولی، حمزہ، میں جا رہی ہوں۔ حمزہ چونک گیا۔ کہاں؟ کیوں؟ ماہین نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، میں تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کی نظروں میں غلط نہیں بننا چاہتی۔ حمزہ نے ہاتھ پکڑا، تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ ماہین نے کہا، نہیں، میں خود کو بچا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ حمزہ کی دنیا جیسے رک گئی۔ وہی کیفے، وہی جگہ، مگر اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ حمزہ ہر رات چھت پر چاند دیکھتا اور ہر رات اس کے دل میں ایک ہی سوال ہوتا، کیا محبت صرف چاہنے کا نام ہے؟ لڑنے کا بھی؟ کچھ ہفتے بعد حمزہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا ماہین کے گھر گیا۔ ماہین کے والدین نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے۔ حمزہ نے ادب سے کہا، میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے والدین کو منانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ پھر حمزہ نے اپنے والد کے سامنے سب کچھ کہہ دیا۔ ابو، ماہین نے کچھ غلط نہیں کیا۔ غلط اس نے کیا جس نے اس کی زندگی توڑی۔ حمزہ کے ابو پہلی بار خاموش ہوئے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو؟ حمزہ نے کہا، کیونکہ میں نے پہلی بار کسی میں سچائی دیکھی ہے۔ کافی دنوں کی خاموشی کے بعد آخرکار حمزہ کی ماں نے آہستہ سے کہا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ حمزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہی چاندنی رات تھی، وہی آسمان، مگر اب قسمت بدل چکی تھی۔ ایک خوبصورت نکاح ہوا۔ ماہین سفید لباس میں ایسے لگ رہی تھی جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ حمزہ نے اس سے کہا، اب تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ ماہین نے آہستہ سے کہا، ڈرتی ہوں، مگر اب تمہارے ساتھ۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، اب تمہاری ہر اداسی میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر پہلی بار ماہین نے سکون کی سانس لی، کیونکہ یہ محبت صرف کہانی نہیں تھی، یہ محبت نجات تھی۔ کچھ محبتیں ماضی کے زخموں کو نہیں چڑھت، بلکہ ان پر مرہم رکھ کر نئی زندگی شروع کرتی ہے۔